नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानापी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं आपण केउ स्थान वीडियोटी को देखुंत कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रही 18 रु 70 वर्ष बयसर महिलांक पई बड़ सुजोग। केंद्र सरकार देशर नागरिकंक पई बहु नुआ योजना सब आणुछंती। सरकारंक फोकस रे बे महिला को सशक्त करबा संगको सेमानंकु देश विकास रे भागीदारी करबा लक्ष्य रे सरकार नुआ नुआ योजना मान आनिबा लागिछंती। महिला मानंक पई आउ एक योजना भेटी देबाकू जाउछंती प्रधानमंत्री। एहा जरिया दशम पास करिथिबा 18 रु 70 वर्ष बयसर युवती और महिला उपकृत होई परिबे। समाज रे बीमा जागरण एवं महिलांक क्षेत्र रे अर्थाभाव को दूर करिबा ए योजनार मूल उद्देश्य। एथिरे आग्रही महिलांको 3 वर्ष पर्यंत दियाजिबो ट्रेनिंग, जेउथिरे सेमानंको मासिक दरमा मध्य मिलिबो। ट्रेनिंग आरंभर प्रथम वर्ष महिलांको 7000 टंका, तापर वर्ष रे 6000 एवं तृतीय वर्ष रे 5000 टंका प्रदान कराजिबो। योजनार प्रथम सोपान रे 35,000 महिलांको बीमा एजेंट भावे नियुक्त कराजिबो। एहा परे 50,000 महिलांको सुविधा जोगाई दियाजिबो। परवर्ती खबर रही सरकारी क्वार्टर छाड़ी नाहंती 14 विधायक। साधारण निर्वाचन को आसी 6 मास हेलाणी हेले एजाए सरकारी क्वार्टर छाड़ी नाहंती पूर्वतन विधायक। राज्यर प्राय 14 जन पूर्वतन विधायक एबे भी सरकारी क्वार्टर रे रहुछंती, जहाकु नै विधानसभा रे उठिछि प्रश्न। बालेश्वर बीजेपी विधायक मानस कुमार दत्त एनै मुख्यमंत्री उत्तर मागिथिले। मुख्यमंत्री लिखित उत्तर मुताबक राज्य रे एबे भी 14 जन पूर्वतन विधायक सरकारी क्वार्टर रे रहुछंती। एहा बाद पूर्वतन पुरी विधायक जयंत षडंगी और पूर्वतन कंटाबाजी विधायक संतोष सिंह सालुजा स्वास्थ्यगत समस्या पई क्वार्टर रे रहिबा पई आवेदन करिसेंती बोली निजर उत्तर रे दर्शाइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर रही दुईटी स्कूल को बोमा धमक, पुलिसर तदंत आरंभ। दिल्लीर दुईटी स्कूल को बोमा धमक। डीपीएस आरकेपुरम और पश्चिम बिहार जेडी गोयनका स्कूल को बोमा धमक मिली। इमेल रे बोमा धमक मिली। एहाकु नै पूरा अंचल रे चांचल्य खेली जाइछि। घटना परे तुरंत अग्निशम बाहिनी को खबर दिया जाइथिला। स्कूल को आसीथिबा पिलांकु तुरंत घर को पठाई दिया जाइछि। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। स्कूल रो विभिन्न स्थान को सर्च करा जाउछि, हेले पर्यंत कोनोसी विस्फोरक मिलिबा नै जणा पड़ि नाही। परवर्ती खबर रही नीता अंबानी को ब्रांड इंडिया रे सम्मान। नीता मुकेश अंबानी को सम्मान। रिलायंस फाउंडेशन रो प्रतिष्ठाता तथा चेयरमैन नीता मुकेश अंबानी को ब्रांड इंडिया रे उल्लेखनीय अवदान सम्मान रे सम्मानित करा जाइछि। डिसेंबर 7 तारिख रे मुंबई रे आयोजित होइथिबा सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस लीडर पुरस्कार 2024 रो 20तम संस्करण रे तांकु एही पुरस्कार रे सम्मानित करा जाइछि। केंद्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल नीता मुकेश अंबानी को एही पुरस्कार प्रदान करिसेंती। एही कार्यक्रम रे नेतांक सानपो अनंत अंबानी एवं बहु राधिका भी उपस्थित थिले। परवर्ती खबर रही गुणीगारेडी सन्देह रे युवकन को जियंता जाली देले। कोरापुट बंधुंगा ब्लॉक झारपाका रे जनक हठात मृत्यु परे गुणी सन्देह रे आउ जनक निर्मम हत्या करा जाइथिबा अभियोग होईछि। सूचना अनुसार गाँर जनक देह असुस्थ थिबारु हठात निज घरे मृत्यु होई जाइथिला। गाँर हठात मृत्यु को नै मृत व्यक्तिंक संपर्कीय माने एहा गुणी जोगु होइथिबा सन्देह करी अधिक रागी जाइथिले। मृत व्यक्तिंक संपर्कीय सही गाँर आउ जनक द्वारा गुणी गारेडी करिथिबा सन्देह करी संगे संगे रागी जाई गाँरे पहुंची शिव मीणाकांकु हत्या करिथिले। सूचना मुताबक प्रथमे मृत्यु होइथिबा व्यक्तिंकु गाँ लोकंक द्वारा निज गाँ श्मशान को नहीं दाह करिबा परे हत्या करिथिबा शिव मीणाकांकु सही श्मशान रे ही निया लगाई पड़ी देइथिले। गाँ रे भयर वातावरण सृष्टि होईछि। परवर्ती खबर रही राज्यर सबु जिल्ला रे खोलिबो मेडिकल कॉलेज। भद्रक समेत समस्त 30 जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज खोलिबा नै गृह रे घोषणा करिसेंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। सेही भली मेडिकल रिक्रुटमेंट प्रक्रिया रे मुख्यमंत्री अनुमोदन रे दुईटी संशोधन करा जाइछि बोली कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री। विधानसभा रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग कहिसेंती जे राज्य रे सबु जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज खोलिबा आम संकल्प पत्र रे थिला। लोकंकु उन्नत मानर चिकित्सा जोगाई देबा पई सबु जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज खोलिबा जरूरी। एहा सहित मेडिकल गुडीकरे जेउ डाक्तरंक अभाव रहिछि ताहाकु मध्य पूर्ण करा जिबा जरूरी। तेणु खूब शीघ्र 5000 डाक्तर नियुक्ति पई विज्ञापन प्रकाश पाइबो। एथिसह 3000 पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्ति पई मध्य विज्ञापन बाहरिबो बोली मंत्री सूचना दैछन्ती। परवर्ती खबर रहिछि सीरिया रे एयर स्ट्राइक कला अमेरिका। विद्रोहींक कब्जा रे सीरिया। इस्तीफा परे राष्ट्रपति बशर अल असद देश छाड़ी परिवार सह रूस रे नेले आश्रय। राष्ट्रपति पळाइबा परे तांका बासभवन लुटी उत्सव मनाइले विद्रोही। शेषर 11 दिनर विद्रोहर अंत घटिछि। दीर्घ 24 वर्षर एक छत्रवाद शासन रे पूर्णछेद पड़िछि। असदंक विरोध रे गत 14 वर्ष हला विद्रोह जारी रहिथिला। राष्ट्रपतिंक पलायन परे सीरिया प्रधानमंत्री विद्रोहींकु क्षमता हस्तांतर पई प्रस्ताव दैछन्ती। एहारी मध्यरे अमेरिका सीरिया रे थिबा आईएसआईएस आडायर ऊपर स्ट्राइक करिछि।
ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି କି ମଧ୍ୟ ସିରିଆରେ ଥିବା ଆଇଏସ୍ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶରେ ଆଇଏସ୍କୁ ରୋକିବା। ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା 75ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 5 ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବନି, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଉଭାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଉଭାନ ନଭେମ୍ବର ଯାଇ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସରିଗଲାଣି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଶୋଇବା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ପଡୁଛି। ମଝିରେ କିଛି ଦିନ 2ରୁ 3ଟି ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲା, ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଆହୁରି ଚକିତ କଲା ଭଳି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସହରରେ ରାତିର ପାରଦ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଗତ ମାସରେ ପୁଲିସ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶତାଧିକ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମୁଦାୟ 164 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 500 ଜଣଙ୍କ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ନେତା ତଥା ଇସ୍କନ ସାଧୁ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ନାଁରେ ମହାଘୋଟାଲା। ମହାମାରୀ ନାଁରେ ମହାଘୋଟାଲା। ବିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ରିପୋର୍ଟରେ ମୋଟ 144 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ଘରୋଇ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ରେ ଏହି ଅନିୟମିତତା। ବିନା ବିଲ୍ ଯାଞ୍ଚରେ ଏସବୁ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ପୈଠ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 59,437 ଲୋକ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇର ଶିକାର। ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଠକେଇର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 59,437 ଲୋକ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। 2019ରେ 18 ଜଣ, 2020ରେ 28 ଜଣ, 2021ରେ 22 ଜଣ ଓ 2022ରେ 105 ଜଣ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2023ରେ ହଠାତ୍ ଏହା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢି 18,994ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ରେକର୍ଡ ପାର କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ 11 ମାସରେ 40,270 ଜଣ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନିଶା ସେବନକୁ ନେଇ କଲେଜ ଅଶାନ୍ତ। କଟକ ରାଜବଗିଚା ସ୍ଥିତ ସିଟି କଲେଜରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଣଛାତ୍ର ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାକୁ ଡାକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରୁପ ପିଲାମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ରହିଛି ସମ୍ବୁ ବର୍ଡର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜିଦ୍ରେ ଅଡି ରହିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ବୁ ବର୍ଡର ଏବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। 9 ଡିସେମ୍ବର ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବୁ ବର୍ଡର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆବେଦନରେ ପଞ୍ଜାବର ସବୁ ହାଇୱେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆବେଦନ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଲମ୍ବିତ ରହିଛି, ଏଣୁ ନୂଆ ଆବେଦନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରିବନି। ପଞ୍ଜାବର ଗୌରବ ଲୁଥରା ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଓ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାନାଡାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। କାନାଡାରେ ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଯୁବକ ପଞ୍ଜାବର ବାସିନ୍ଦା, ଯିଏ କାନାଡା ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବେଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ହର୍ଷନଦୀମଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସିଡିରୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ହର୍ଷନଦୀମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଖବର
रही बेंगल और ओडिशा दखल पर धमक देले बांग्लादेश नेता। बांग्लादेश और भारत मध्य विवाद दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। एसबु भितर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बा बीएनपी पक्षर उत्तेजना सृष्टि करने भली बयान दि जाउछि। निकटरे बीएनपी र जने नेता भारत को तीव्र समालोचना करने सह बांग्लादेश खूब शीघ्र पड़ोसी बेंगल ओडिशा और बिहार को निज दखल को नेब बोली धमक देइथिले। सेहिपरि बांग्लादेश र 2 जण आर्मी भेटरान मध्य कहिथिले जे देशर सेना मात्र किछि दिन मध्य बेंगल को संपूर्ण भावे निज नियंत्रण को नहीं जीव। बीएनपी और आर्मी भेटरान को बयान र कड़ा जवाब दैछंती पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विधानसभा भितर से कहिछंती जे तुमे माने बेंगल बिहार और ओडिशा को दखल करिनेब, आमे बोधे लॉलीपॉप खाइबो, तुमे माने एकथा भूल रे मध्य चिंता कर नाही। परवर्ती खबर रहिछि हेब कि तृतीय विश्व युद्ध चलिछि। रूस यूक्रेन युद्ध मध्यप्राच्य पलटिलाणी वार जोन। ताइवान कब्जा लक्ष्य चीन रूस सहयोग रे दक्षिण कोरिया विपक्ष रे युद्ध प्रस्तुति कलाणी उत्तर कोरिया। यूक्रेन गाजा लेबानन सीरिया सबठी युद्धर घन घटारे अस्तव्यस्त हेलाणी जीवन। विश्वर विभिन्न स्थान रे मिसाइल मुतयन करुछि अमेरिका। रूस चाहिले तृतीय विश्व युद्ध करिपरिबो बोली आशंका प्रकाश करिसेंती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। रूस पाखरे भयानक हत्यार रहिथिबा बेले चीन और उत्तर कोरिया साथ देउछंती। उत्तर कोरिया सेना पुष्कर रे यूक्रेन विरोध रे युद्ध लढुछंती। सेपटे नाटो देश रूस विरोध रे परमाणु युद्धास्त्र व्यवहार करिपारंती बोली आशंका करिछि रूस र मुख्य गोइंदा एजेंसी। एथि सहित चैनल रे नुआ थिले आपनका भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जय जगन्नाथ।